lamsapi wahani hai takuk bakuk sono ang hani hai tini nirokni thani video sanampika au video o जों सोलोंलायनाय tini je nijeni mobile bai hai keba online ni through tui rail ni ticket bo bai ke ticket booking khaiman oborokno जों सोलोंलायनाय ke jara saiman jang ke to naina nangya ke jara nijeni mobile bai online rail ticket booking khainani rongya ko gangke ani o video no puila chimi pai thajara nai tongdi ingkhe ang tabo nirokno online ticket bai ke booking khainai abono phunuknai ingkhe badi tabo video start khailaisimano ke puila sigang nirok mobile data hai keba net connect khainadi connect khaimani pore play store thangdi play store thangi nai search khaidi IRCTC hne IRCTC abono search khaidi search khaibina nirok download khaidi angke ani already install khaijak angke nirok install khaidi install khaimani pore open khaidi open khaigengke obaike enterprise phainai obaike nirok nugui mane o jaga nirok login khainani bagai aro option tongnai o login no click khaigengke login ungui thangnai ba nirok register khaigengke register khaimananai ingke ani already register khaijak ingkhe nirok register khaiyak ongkangke omo haike sorry o jaga register user hnai phainai ingkangke o jaga nirok click khaigengke nirokni details fill up khaibinai register khaimanai nirok nugui mankhana o jaga register now hnai register user ingkangke o jaga nirok click khaigengke nirokni full details fill up khaibinai nirok register khai naimannai ingkangke obaike username full name password confirm password email mobile number obaike captcha code rowinai nirok submit o click khaigengke nirokni login successful ungui thangkha successful ungmani pore bo nirok nugui manai login khainani option ingkangke ang already ani register khaijakni bagai ang nirokno tabok screenshot je narakjak abono nirokno phunuknai ingkhe nirok naitongni tabok ang phunuknai login bo baike khainai puila sigang nirok obaike option phainai oro username nirok khaidi oro username cd nirokni username je fill up khaitoni bo username romani abono tei oro tongnai password ingkangke oro password nirok click khaigengke login o click khaidi login o click khaigengke option phunukjaknai nini rail ticket booking khainani ingkangke obaike login ungui thangnai o jaga nirokni kwbangma option tongnai train flight bus hotel tourism obaike bi option kwbangma tongo ingkhe जों rail ticket khainani ingkhe rail ticket khainani bagai train o click ma khainai click khaigengke obaike enterprise phainai oro jaga nirok nugui manai from tei to from mane oro station ni name bo jagani tui nung rail kanai abono nung rail station ni bumung ma swinai tei to o jaga o nirok bo jaga o nung rail bathaginai ba rail lamungnai o jaga station name ma swinai ingkangke ang tini sei phunugo o jaga o agartala to silchar jorani rail no search khai phunuknai ingkangke nirokni tei bo oro option tongpio tolao oro departure date mane nung bo date of rail kanai obo hai ingkangke te oro tongpio nini tei select khaijaknai tongo oro date wise ingkangke nung oro date khaigengke na date select khainani bagai option phainai obaike ingkhe obaike option phaigengke nung bo date o rail kanai oro jaga nung select khaibai oro mas nung march mase bo rail kanai ingkangke march mas ingkangke march april tongkangke april ingkangke oro ergo click khaigengke april may obaike selai manai ingkhe tei oro date choose khainai manai ingkhe ang tabo 12 tarik ni date no choose khainani date choose khaigengke obaike enterprise phainai o jaga nirok nugui mankhana 12 tarik o choose khaijak ingkangke 12 tarik o choose khaimani pore oro search train hinui kaisa option phainai o jaga o search khaigengke nirokni rail booking khainani bagai details phunukjaknai ingkhe ang tabo oro details nirok nugui mankhana AGTL mane agartala silchar express obongkha rail number aboni timing rojakha 11 ta 15 agartala to silchar silchar o sauginai 19 ta 10 mane 19 mane 4 ta are sorry 19 ingkangke 7 ta 10 7 ta 10 o rail bathaginai silchar o obaike bi phunukjak ingkhe oro tolao date tongpio 12 tarik march tei 12 tarik o no sauginai aboni bagai lama o 7 ghonta 55 minute nangnai oro details khai sijak
gitei boro details rojak tongo second class sleeper CC mane chair car obai kebe nirokni option phunukjak nai kinaro kaham ke busi mankana o jaga o next je nang gari kanai second class o busuk taka sleeper o busuk taka CC o busuk taka ono option click khaibi nai manai gangke angtabo CC o click khaini ke CC o click khaibini pore nirokni o jaga 12 tarik o koita seat available 33 ta seat available 33 seat available hini phunu tongo ke price rojak tongo o jaga o 415 taka khoroksa obai ke najaknai gangke silchar joragoi 415 taka CC seat o gangke tekaisa tongnai sleeper o tongo sleeper ni available o jaga 10 ta available seat gangke tei tongo ro rate rojak tongo busuk 190 taka sleeper o gangke tekaisa tongo second class o tongo busuk taka second class o tongo 120 taka khoroksa obai kebe available tongo ro 181 ta available seat tongo ओमफ्राय बाहायके नों जे सीट चुज खायो ओ जायगायाव नों क्लिक खालामनानै के क्लिक खायदि जेखुनु जायगायाव क्लिक खायगोनके पेसेन्जार डिटेल्स नै खायसे आरो अपसन दङ पेसेन्जार डिटेल्स ओ जायगायाव क्लिक खायदि क्लिक खायगोनके बाहायके इन्टारफेस फायनाय ओ जायगायाव ओके रेडि ओ जायगानि ओके ओ क्लिक खायगोनके बाहायके इन्टारफेस फायनाय ओमफ्राय आरो जायगानि डिटेल्स खालामके नुगै मोनफैखाना 11:15 থেকে 19:10 सौगैनाय आगरतलानि सिलचर जरा गंके रनरक बाहिके नेम फिल खायनाय माने बमंसैने और एड न्यू ओ जायगायाव क्लिक खायदि क्लिक खायगोनके नोंनि बमं टाइप खायनायनि अपसन फायनाय गे आं और जायगा एप्लाइ खायके ओ जायगा बमं सै रखा गंके बमं सैमानि परे और मेल सरि और जायगायाव ईयर चुज खायमानाय 12 जेखुनु ईयर और जायगायाव चुज खायमानाय गेर तैतंगो सेलाबरै निरो सिलेक्ट खायदि मेल फिमेल सिलेक्ट खायमानि परेबो एड पैसेंजर और जायगायाव क्लिक खायमानाय एड पैसेंजर क्लिक खायगोनके अबायके एन्टारप्राइज फायनाय और एड अंगै थांखा खरकसा बमं सुइजागै थांखा गेबनो निनि बमं बुल रंगै थांखांके और डिलीट क्लिक खायरै माने के बटांजागै थांनाय के और तैबो पैसेंजर एड खायनाय थांखे एड न्यू ओ जायगायाव हायनो हाय क्लिक खायफिमानाय के आं तैबो और एड खायसिनाय एड खायनो बागै एड न्यू क्लिक खायनाय क्लिक खायमनि परे अबायके निरं नगै माने ओ जायगायाव तैबो आं एड खायरखा 3 जना एड खायखा बे 3 जना एड खायखांके और 3 नम्बर फैनाय और 44 बছर मेल नै सिखा के सिमानि परेबो तब आं टिकेट बुकिं खायनायनि बागै रेडि इंखा टिकेट बुकिं खायनायनि बागै और पैसेंजर मोबाइल नम्बर नै सिजा दङ और मोबाइल नम्बर टाप खायमाने एडिट खायबि गे अब जे आईडी क्लक माने आंनि मोबाइल नम्बर और रजा दंखा के सेंड टिकेट विल बी सेंड टू टिकेट और सेंड खायजानाय इमेल जे निरंनि रेजिस्टार खायथनिबो इमेल रावबो इमेल निरो टिकेट सेंड खायर हजानाय ते मोबाइल नम्बर रावबो निरो मोननाय टिकेट गंके अपनि परे बंद्रो तब बहायके पेमेंट खायनाय अपनि बागै ऑप्शन फायफिनाय के नेक्स्ट तलाबो स्क्रॉल डाउन खायनायदि स्क्रॉल डाउन खायके अबायके ऑप्शन फायनाय ओ जायगा निरो नुगोन खाना ऑप्शन और तंगो GSTN डिटेल्स फॉर टैक्स बेनिफिट ओंखे और जायगा दंफियो पेमेंट मोड थनै पेमेंट मोड दंगो दुइटा ऑप्शन और तंगो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अबरबाय नेट बैंकिंग अबरबाय पेमेंट खायनाय गंके और GST 30 टाका तंजागनाय तैकासे ऑप्शन दंगो पे थ्रू बीम UPI रबाय जेखुनु निरंनि UPI एप्स बाय पेमेंट खायगोनके 20 टाका GST तंजागनाय माने 20 टाका फी तै प्लस GST अबायके तंजागनाय गंके बुसिमान खाना गंके तैबो और ऑप्शन दंगो और जायगा क्लिक खायरेदि अब फी कमको और 30 टाका और 20 टाका के दंफियो ट्रैवल इंश्योरेंस बागै 0.45 पर पर्सन गंके और 3 जना 45 खायबे 3 जना गंके 1 टाका 15 पैसा पाइनाय ताजागनाय गंके और इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस तारनाय के तारमाने यस वो क्लिक खायदि गंके नि इंश्योरेंस ताजागनाय इंश्योरेंस तारो yang गंके और नो क्लिक खायदि गंके इंश्योरेंस ताजा यांगनाय गंके आं और इंश्योरेंस नो इंश्योरेंस अजागो खायफिनाय ते पेमेंट मेथड बीम UPI बाय आं पेमेंट खायनाय के आं क्लिक खायरबायखा क्लिक खायबनि परे नंताबो क्लिक खायदि रिव्यू जर्नी डिटेल्स अजागो क्लिक खायरदि
review journey details oro click khaikangke obai ke option fainai oro option rok nugui mankha bo bahai gangke aro nugui mankha jotoni borok 3 jonani bumung aro jaga sukhainai tei oro tongphio ticket bo jaga send khaijaknai oro details oro tongphio tei payment mode abo tongphio 20 taka plus GST obai ke cut ungjak gangke details oro tongo 1268 taka ungnai gangke tei oro option tongphio captcha code captcha no o jaga fill up ma khainai gang captcha no fill up khaibani pore proceed to pay o jaga o click khaidi aro rok nugui mankha proceed to pay hinui o jaga o click khaidi click khaikangke obai ke option fainai oro option on rok jekono option choose khaibinai rok payment khairui manai ang payment option oro jaga choose khaikha oro teibo payment option tongnai oro koyekta option Razor Pay, UPI, Amazon Pay, PayPal, PayU, MobiKwik, AirPay, Paytm, PhonePe oborok bai rok payment khaimanai gangke ang oro select khainai last tongo pay by any UPI apps gangke ang on mobile bai no payment khainai hanoi ang je UPI apps khaibo oboro o apps by pay by any UPI hinui je UPI nang use khaio obo bai nang payment khaimanai ke oro click khaidi click khai gangke direct nirokni UPI apps o thangnai Google Pay, PhonePe obo khaibo gangke choose khainani bagui phainai aro click khai gangke ke ang Google Pay hai ke GPay by payment khainai ke GPay o sungnai sumani pore payment khairok gangke o jaga o pay now o click khaidi pay o gangke ni Google Pay open ungui thangnai gangke payment khairidi payment khaimani pore obai ke interface phainai nini payment successful khairok gangke aro nirok details khaibi nugui mankha o jaga o ticket sengnai on mobile number tei email ID bo gangke email ID bo payment khairok email ID bo ticket sokhainai ke ticket no o jaga bo nirok download khainai manai PDF ni through tui tei aro tongo photo o photo bai no nung click khai gangke nini gallery bo ba photo save ungui thangnai tei aro share option tongo o share o click khai gangke nirok WhatsApp Facebook o bahai bo share khairoi rokmanai ba print out khainai mana gangke oro teibo details option rok tongo tolao tongo nirokni passenger bumung tei oro seat bumung mane seat number C1 32 seat number o bahai ke seat number details rojaknai tei tolao scroll down khai gangke jotoni details khai rojaknai tolao tongo jotoni 3 jonani aro seat number first tongo 32 33 34 o bahai ke 3 jonani booking ungui thangnai gangke teibo send khairoi rojaknai nini thanio email ni through tui gangke o bahai ke nini payment khaimani aro details khai rojaknai tolao tongo o bahai ke GST bo suktang jakha busu payment ma khaikha aborok details aro option phainai aro tongo GST suktang jakha tax tangjakha tei taxable value tangjakha total fare 1268 taka 60 paisa o bahai ke tangjakha hinui details rojaknai tolao teibo scroll down khai gangke o bahai ke QR code rojaknai gangke QR code gwnangnai nirokni ticket gangke o bahai ke nirok booking khaibinai rail ticket booking khaibi nirok nogo tongtotoi no khai naimanai gangke tini ni video o nirok kaham khe buji mankha abo bahai ke rail ticket nogo tongtotoi nijeni mobile bai ticket booking khaimanai gangke kaham khe nirok bujidi gangke bujiang gangke video no repeat khaibi naipimanai tei waisa hinai play khaibi gangke o bahai ke option phaibinai nirokni oilani nirokni booking khaijak bono naipibani bagui o bahai ke option phainai my booking o click khai gangke my booking o click khai gangke o bahai ke upcoming mane nung thangyako thangani bagui oro phunukjaknai hingke jodi complete o click khai gangke nini o bahai ke phainai complete ongkha khe obo nung thang phaijak mane ticket lai thangjak o bahai booking khaimani phunukjaknai hingke kaham khe nirok buji mankha o bahai ke nirok ticket booking khaimanai rail ni bagui hingke tini video aswk nangraknai video no chajak hingke like khidi share khidi tei subscribe khai gangke subscribe khainai ani o video no hingke video belai no kolog ongui thangkha joto bujoknani bagui ang kwtwrwk twrwk samani bagui hingke tini video aswk jotono hambai।